Na ovaj način možete uspješno da uzgajate biljke u saksiji i to začine povrće ili cveće. Ova metoda je isto tako primjenjiva i u bašti. Potrebna nam je jedna plastična čaša. Na njoj ćemo da napravimo rupe na dnu i sa strane. Gledajte da se rupe ravnomerno rasporede na čaši. Treba nam i saksija u koju ćemo saditi i naravno zemlja za cveće i povrće. Čašu sa rupama namještamo u središte posude, a supstratom zagrćemo okolo. Nivo površinskog sloja zemlje treba da bude malo ispod vrha čaše. Sada kada smo pripremili sve, možemo da sadimo biljke. Odlučio sam se da zasadim sadnice mente, pošto je često koristim za začin i kao čaj. Nije obavezno isključivo saditi sadnice, može se posejati i seme i isto će biti uspješno. Zalivanje radimo tako što vodu sipamo u čašu, a ne po zemlji. Zbog mnogo izbušenih rupica na čaši, voda se ravnomerno raspoređuje po svim slojevima. Biljke uglavnom vole ovaj način zalivanja. Posebno je dobar ovaj sistem za biljke koje ne vole da se vlaže po stabljici listovima i cvetovima. Voda odlazi direktno na koren. Ono što je još interesantno je prihranjivanje. Prihrana se isto dodaje u čašu. Seckam koru od banane na male komadiće. Ona predstavlja jedno od najboljih prirodnih đubriva za biljke. Puna je hranjivih sastojaka koje biljke obožavaju. Zatim zalivam vodom. Redovnim zalivanjem voda rastvara hranjive sastojke iz kore banane i unosi ih u zemlju. Tu ih usisavaju biljke. Ljuske luka su također odličan izbor kao prihrana. I njih ću isto da stavim u čašu. Zalivam vodom i hranjivi sastojci su dostupni biljkama.
Na isti način može se koristiti peletirano organsko đubrivo za biljke. Posle nekoliko meseci imam lepe i napredne biljke. Nadam se da vam se ovaj metod svideo, a vaše utiske možete reći u komentarima. Pišite iz koje nas zemlje gledate. Po istom principu možete da uzgajate i druge začine i lekovite biljke. Sljedeći put ću da probam sa nekim povrćem. Verovatno će to biti zelena salata. Siguran sam da i cveće voli ovu tehniku zalivanja i prihranjivanja. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.